Voilà du grand art authentique. Je suis épris de leur émouvante simplicité, qui m'est plus proche et plus chère que l'étoile de Fra Angelico. Dans ces icônes, l'âme des peintres s'épanouit telle une fleur mystique. C'est chez eux qu'il faut apprendre l'essence de l'art. Il faut venir ici pour s'instruire. De la prison, j'ai couru pour folie. Matisse is still dazzled by his recent discovery when he returns to France. Consequently, he introduces his Russian friend to an entirely new artistic movement, Cubism. Matisse takes Choukin to Montmartre to discover an unknown painter named Pablo Picasso. La maison que nous habitons, au 13 de la place Ravignan, fait partie du bateau Lavoir, écrit Fernand d'Olivier, la compagne de Pablo Picasso. Elle est habitée surtout par des artistes pauvres, jeunes, pleins d'ambition. Quelques ateliers au rez-de-chaussée, puis d'autres en bas, auxquels on accède par un escalier de bois sonore et poussiéreux. Un couloir étroit n'est éclairé que par un plafond vitré et grillagé. Monsieur Choukin, très riche amateur d'art moderne, est un homme pâlot, affligé d'un horrible bégaiement. Le style de Picasso fut comme une révélation pour le Russe. Il acheta fort cher pour l'époque La femme à l'éventail. Quand j'ai apporté le tableau à Moscou, je ne l'ai pas accroché tout de suite. Je comprenais que je ne pouvais pas le mettre à côté d'autres œuvres. La toile était en opposition avec tout ce que j'avais, en dissonance avec toute ma collection. Finalement, je l'ai accroché dans un couloir mal éclairé où je n'avais pas d'autres tableaux. Tous les jours, j'empruntais ce couloir pour aller à la salle à manger. Chaque fois, en passant à côté du tableau, je jetais un coup d'œil dans sa direction. J'ai pris l'habitude de le regarder en passant. Un mois s'est écoulé. Je me suis rendu compte que si je ne regardais pas le tableau, je me sentais mal à l'aise au déjeuner. Je l'ai regardé plus longtemps. J'avais l'impression de manger du verre pilé, mais je le regardais de plus en plus. Un jour, je me suis rendu compte, non sans effroi, que ce tableau avait une force intérieure incroyable. J'ai été horrifié. Tous les autres tableaux de ma collection m'ont alors paru sans force, et ce qui était le plus inquiétant, je ne voulais plus les voir. Je sentais que je ne pouvais plus vivre sans Picasso. J'ai alors commencé à les acheter, l'un après l'autre. Picasso m'a hypnotisé, m'a envoûté. Every Sunday, the visitors flock to Choukin's home because it is now open to the public. To be admitted is very easy. All you have to do is telephone for an appointment, and the owner himself will give you a tour. It is the very first museum of modern art in the world. By this time, Choukin owns 49 paintings by Picasso, 37 by Matisse, and 15 by Dorian. He also owns works by Gauguin, Cézanne, Renoir, Monet, Van Gogh, Degas, Marquet, Le Douanier Rousseau. The young Russian public is dumbfounded by the sight of these avant-garde paintings. Choukin doesn't hesitate to improvise as a guide. He gives a lecture on each painting, the artist, and his ideas. His words are received as an academic course on the subject.
Enfin, j'entends une parole vivante. C'est un endroit unique. Il est clair que le drapeau soulevé par Choukine a déclenché une révolution. Écrit Petrov Vodkin, le futur peintre d'avant-garde russe. Every future Russian avant-garde artist, from Tatlin to Malevich, was to be inspired by the paintings in those rooms. Paris, 18 juin 1914. Galerie Kahnweiler. Cher Monsieur Choukine, Picasso vient de terminer une série admirable de tableaux. Je suis sûr que vous trouverez dans cette collection des choses qui vous conviendront. Votre tout dévoué, Kahnweiler. Мы стали думать, ну ведь Канвейлер же присылал фотографии, я тоже думал, что они вот такие маленькие, как щукинские. А Алексей Петухов, хранитель вот, коллекции Пикассо, он сказал, да я пойду посмотрю вот в отдел репродукций. Взял эти репродукции, а на них сзади вот этот знаменитый штамп галереи Канвейлера. Пикассо спрашивал у Канвейлера, нарочно интересовался, как, например, Щукин относится к его последним вещам, куда он включает слова. И вот, собственно, композиции, в которые включены слова, буквы, шрифты здесь присутствуют. Наверное, это и есть те вещи, которые последними пересылались в Москву. Choukine will not have time to buy these works. « 2 novembre 1914. Impossible à envoyer. Bourse Moscou fermée. Banque et poste refusent transférer argent en France. Espère envoyer quand rapports seront restaurés. Amitié, Serge Choukine. » Russia is fully involved in the conflict. An immense battlefield separates Choukine from his artists. He hopes in time to take up his collection again. History would decide otherwise. December 6, 1917. The Soviet Council of the People's Commissars have decreed the abolition of all private property relating to lands and urban constructions. Ex-proprietors will hereafter have the right to occupy only one basic apartment. Failure to respect this decree will be punished by imprisonment and expropriation. Signed, Vladimir Lenin. From the beginning of 1918, arrests and expropriations of the bourgeoisie are ever increasing. Staying in Moscow means risking one's life. In the fall of 1918, Sergei Choukine manages to escape from Moscow incognito. He is forced to abandon everything. Shortly after his departure, his mansion and collection are nationalized.
23 octobre 1918. Soviet des députés de Moscou. Le département des musées du commissariat de l'éducation vous informe que la galerie de Choukine est dorénavant un musée national. Signé, directeur du département, Natalia Trotsky, femme de Léon Trotsky. Le peintre Yuri Anenkov témoigne. Parmi les peintres de l'époque, Léon Trotsky aimait par-dessus tout Picasso. Trotsky considérait que l'instabilité formelle et les recherches permanentes de nouvelles formes de Picasso étaient une incarnation de la révolution permanente. Cette révolution permanente qui a apporté gloire et fortune à Picasso et qui a coûté la vie à Trotsky. A visit to the Museum of Occidental Art, created from the Choukine collection, becomes part of the obligatory tour for foreign tourists. Visitors who discover the collection, even those with only a vague notion of art history, are overwhelmed. But the name of its founder is not even mentioned. Instead, there is only praise for the leaders of Soviet Russia, who are given all the credit for having understood, appreciated, and collected all these paintings. What an ironic twist of fate. Choukine was never to see his collection again. He settled in Paris, where he led a life of ease, but without the grand luxury that he had previously known. He was a saddened man and lived almost as a recluse. He had left his heart and his cherished paintings in Moscow. Did his favorite painters even know that he was living in Paris? Sergei Choukine died on January 12, 1936. He was 81 years old. He had finally made peace with the fact that he had been robbed of his paintings. But his one great fear was that his jewel of a collection would be dismantled. Искусство принадлежит народу. Ничего общего с гуманными целями молодого советского искусства не имела формалистическая живопись. Под флагом мнимого новаторства они подменяли изображения жизни, природы, абстрактными формулами. Но о чем, например, говорит это, с позволения сказать, картина? Или это? Может быть, станет понятнее, если посмотреть так? Или этак? Нет, незачем искать смысл там, где его нет. 6 mars 1948, Kremlin. Le Conseil des ministres de l'URSS considère que la collection du musée du Nouvel Art occidental n'a aucune valeur progressiste et éducative pour les spectateurs soviétiques. Il décrète la liquidation du musée et la dispersion de la collection. Signé, président du Conseil des ministres, Joseph Staline. The paintings were relocated either to the Pushkin Museum in Moscow or to the Hermitage in Leningrad. The Choukine collection disappeared.
С тех пор, как коллекцию разделили, имени Щукина больше никто не слышал. Никто даже не задумывался, что и кто-то когда-то купил, и что вообще в России были частные коллекционеры. Было просто для меня потрясением, когда сейчас, вот, занимаясь поисками всевозможных фотографий, я вдруг увидела эти фотографии, так возбудилась, а потом так повернула сзади и поняла, что это моим собственным почерком. Там, в 1973 году все вот это написано. Ну, конечно, тогда я вообще ничего не понимала, что это такое. Но это было важно – восстановить личность, восстановить отдельность и восстановить историю коллекции. Коллекция, в общем-то, неотделима от личности коллекционера. Это авторская вещь, это авторское произведение. И только вот пройдя этот почти полувековой путь, можно что-то понять вот в этих грязных черных карточках.